wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan tema pertukaran zat terlarut di dalam air laut dengan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM 2102010035. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizia dengan NIM 2102010042. saya Puspa Ayu dengan NIM 190254241005. Saya Rozi Sakina dengan NIM 21520100. Saya Saputra Putri dengan NIM 2102011005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya absen dulu. Ezi, Hadir, Bu. Santika, Hadir, Bu. Juliana, Hadir, Bu. Sinyal saya kurang bagus, Bu. Nuri, Hadir, Bu. baiklah, sebelum kita masuk materi, kita lihat satu video. Tolong dicermati videonya ya. Baik, Bu. Seen from space, the blue Earth is unquestionably an ocean planet. Standing at the shore, the ocean looks endless and empty. But below the surface, the ocean is actually brimming with microscopic plants called phytoplankton. If you were to take an empty Coke can and go scoop up some water from the shore, in the Coke can, you would have between order 75 to 100 million phytoplankton in that Coke can. This invisible forest of phytoplankton is critical to life on Earth. Phytoplankton provide the base of the marine food web. They also help our planet breathe. Through photosynthesis, phytoplankton generate 1/2 of the oxygen produced on Earth that all animals, including humans, need to breathe. The blooms of phytoplankton also take carbon dioxide out of the surface waters, making the ocean an important carbon sink. Like plants on land, phytoplankton need sunlight, water, and nutrients to grow. They thrive in surface waters where the sun's rays reach, and their nutrients come from many places. Cold waters carry essential nutrients from the ocean's lower depths to the hungry surface plants. The trillions of phytoplankton in the ocean are critical to study. But how do researchers track these invisible drifters? Ships move too slowly for a job this big, so researchers look at global distributions of phytoplankton from space. Over the past decade, scientists have deployed Earth-observing satellites to remotely monitor the color of the oceans. By detecting ocean color from space,
Satellites monitor the abundance of phytoplankton in the water. The reason that it's so important to study the phytoplankton from space is because it's the only way we can get a perspective of actually what's happening on the entire planet over an entire year, every day, in and out. And by doing this over many years, we can actually see how the Earth is changing from natural forcings, natural factors, as well as hopefully being able to detect changes that are due to human activities. Phytoplankton respond rapidly to environmental changes. In the past decade, researchers have observed that global levels of phytoplankton tend to decrease as the ocean temperatures warm. During normal physical mixing in the ocean, nutrients come up from the bottom, phytoplankton are fertilized, they grow, the nutrients are depleted, the phytoplankton die or are eaten by something else, and the process just continues. Anything that happens that slows down that movement of cold, deep water to the surface would stop the flow of nutrients, which would cause the phytoplankton not to grow as well. And what's happened over the past 10 years that we've been observing the oceans, in large areas of the ocean, they've warmed up. And what that means is the surface water has warmed, and it has essentially put a cap on that mixing process. As Earth's climate is changing, so is the ocean. Lowered levels of phytoplankton have implications for the marine food web. The increased carbon dioxide in Earth's atmosphere impacts the ocean's chemistry. The seawater becomes acidic, which threatens marine life. Every part of the Earth is interconnected with the Earth as a system, the whole Earth system. The ocean influences the climate influences the ocean, land influences the ocean. All those pieces are interconnected. It is more important than ever to track changes in the ocean from space, and new tools are helping researchers study the ocean and the phytoplankton that call it home. As Earth's climate continues to change, researchers will refine their tools and keep a close eye on these powerful marine plants from space. Who knew that something so small could provide vital insight into the health of our home planet? Nah, video tersebut ada yang bisa menyimpulkan? Saya kurang bisa bahasa Inggris, Bu. Jadi saya cuma lihat gambarnya aja. Saya, Bu, mau coba. Ya, Kalau dari yang saya lihat di videonya itu tentang oksigen atau zat-zat yang terlarut di dalam air. Benar nggak, Bu? ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi, pada hari ini, materi kita itu tentang gas terlarut dalam air laut. Air laut mengandung 3,5% garam-garaman. Gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak larut. Keberadaan garam-garaman mempengaruhi sifat fisik air laut, seperti densitas, kompresibilitas, titik beku, dan temperatur, di mana densitas menjadi maksimum.
beberapa tingkat, tetapi tidak menentukannya. Terus beberapa sifat atau viskositas daya serap cahaya tidak terpengaruh secara signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh jumlah garam di laut salinitas adalah daya hantar listrik atau konduktivitas dan tekanan osmosis. Nah, yang pertama itu oksigen. Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat dalam 1 liter air. Oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi udara melalui permukaan air, aliran air masuk, air hujan, dan hasil dari proses fotosintesis plankton atau tumbuhan air. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Jadi oksigen terlarut merupakan parameter penting karena dapat digunakan untuk mengetahui gerakan massa air serta merupakan indikator yang peka bagi proses-proses kimia dan biologi. Kadar oksigen yang terlarut bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Ada yang tahu, Kak? Salinitas itu apa? Saya, Bu, kadar ini ya, keasinan air laut, gitulah. Oke, jadi kadar oksigen terlarut juga berfluktuasi secara harian dan musiman, tergantung pada pencampuran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi, dan limbah yang masuk ke badan air. Selain itu, kelarutan oksigen dan gas-gas lain berkurang dengan meningkatnya salinitas sehingga kadar oksigen di laut cenderung lebih rendah daripada kadar oksigen di perairan tawar. Peningkatan suhu sebesar 10 Peningkat suhu sebesar 10 Celcius akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10. Oksigen yang terlarut yang terkandung di dalam air berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Oksigen diperlukan oleh semua makhluk yang hidup di air seperti ikan, udang, kerang, dan hewan lainnya, termasuk mikroorganisme seperti bakteri. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Kan tadi dibilang fotosintesis tumbuhan air. Itu fotosintesis tumbuhan air itu contohnya tumbuhan apa aja tuh? Tumbuhan air itu seperti rumput laut, terus lamun, itu sudah termasuk tumbuhan laut. Izin bertanya, Bu. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan difusi oksigen dari udara? Faktor-faktornya ada 5. Yang pertama itu ada kekeruhan air, yang kedua salinitas, ketiga pasang surut, keempat suhu, dan yang kelima itu pergerakan massa air.
Yang pertama apa tadi, Bu? Boleh diulang? Kekeruhan air. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tak ada yang ingin bertanya, saya akhiri perkuliahan hari ini karena materi kita hari ini tidak. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang dapat kami ambil dari materi pertukaran gas terlarut di dalam air laut, yaitu gas-gas terlarut ini berperan penting dalam proses kimia, fisika, biologi yang terjadi di laut. Berikut contoh gas-gas yang terlarut di dalam air laut. Sumber utama dari gas-gas ini adalah udara. Perhatikan kelimpahan dari gas-gas tersebut di udara serta pertukarannya dengan air laut. Gas dalam air laut merupakan fungsi dari suhu, salinitas, dan tekanan. Ini dia kelarutan gas yang terjadi di dalam air laut. Gas-gas terlarut ini, oksigen merupakan parameter kunci yang sangat penting karena dapat dipakai sebagai pelacak bagi gerakan massa air serta merupakan indikator yang peka bagi proses-proses kimia dan biologi. Oksigen dalam air laut dipakai pada proses respirasi, oksidasi, mikrobiologi, serta konsentrasinya ini selain bergantung pada kesetimbangan antara kecepatan pertukaran dengan udara. Jadi juga itu bergantung pada kecepatan produksi atau pemakaian oleh aktivitas biologi yang terjadi di laut. Sekian video penjelasan dari kami tentang materi pertukaran zat terlarut di dalam air laut. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.